이거 리스강 일렉션은 사법 바이네 인정. तो बोर्ड नहीं बिशिंग थी छह महीने में तो संख्या असक एक्सपीरियंस दे हमने बेबार नहीं मते वो टारगेट में जे बरक जे फाइमानी जे तब को एकटा जनसभा नु गेदिबा जे जनसभा बरक जे फाइमानी मते वो सब फाइतो तो जनसभा रोना असक फाइति आमना असक माने मोबाइल लो नंबर मोबाइल लो तो म थारनो न बिसि आ बहै दं मानुको तेले नों बुट दिना फाइमाने कोनो केबें मरो बेनो केबिंग मंगरले कोनो गरी खता को सुख जाला कयतानि सिमेन्ट चेंग माने तिने हलो टाइम के 7टा निसि 7तानि सिमेन्ट कयता जरा सारे ने कयता जरा सारे 4टा जरा 4टा जरा ना yang asuk din kolok naising tong mani tinile bot mar nai hine bahai ma tong ini bukhawa kaham ma tong ka ini bot mar ini kono kebeng mangkuli tong yong karina ya sip nongre sak asuk din kolok naising tong mani tini bot mar bahai ma tong sak kisa sak ini সবচেয়ে আং খাতাং রাখবেন ইনকে যে শান্তিপূর্ণ তিনি বুট যে চলে মানে তিনি পুলিশ তরফ থেকে বা ভূমিকা হামাই ভারত দপ্তরনি এলাকায় বর্তমানে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি কাম বুট চলে যাব এবং আশা করি যে 12 তারিখ কাম কেন বুট চলে bo konsen siwa bot mar ka sak 25 নতুন বাজার